بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. Alors toujours في la bibliothèque connu.h. donc كنا شفنا في la vidéo اللي قبل شفنا donc les fonctions get avec kbhit clear screen text color text background c'est printf c'est scanf وبقات لينا la fonction go to xy. donc حاولت نخصص لها une vidéo donc spéciale parce que كنحتاجوها بزاف ou une fonction qui est très intéressante surtout la gestion de l'écran, la gestion de l'affichage d'IENA et comment on va organiser donc les messages d'IENA ou le programme d'IENA. Alors la fonction goToXY, قبل ما نبدا في la fonction goToXY, donc je vais donner quelques informations sur la gestion de l'écran. Ce qui concerne donc l'écran. Alors l'écran au niveau de la console, donc DOS, donc il fait 80 colonnes. Donc ça veut dire que je peux écrire jusqu'à 80 caractères. Donc chaque caractère va occuper une colonne. Donc la ligne, donc il y a 80 caractères. Ou chaque ligne a 25 lignes. D'accord. Donc l'écran, donc ça c'est le standard, le par défaut. Donc un des 80 colonnes et 25 lignes. Donc le X et Y. D'accord. Alors maintenant, lorsque je veux écrire un message, normalement donc il s'affiche donc la première ligne, la première colonne. Alors هنا la position c'est la première colonne et la première ligne. Donc la dernière, le coin inférieur droit, c'est la colonne 80 et la ligne 25. Donc je vais aller de 1 jusqu'à 25 et de 1 jusqu'à 80 les colonnes. On se les lignes, donc il m'a dit de 1 jusqu'à 25. Ça c'est le standard, mais donc on peut reparamétrer donc la fenêtre de l'affichage, donc de l'exécution, pour donner donc plus de colonnes ou bien plus de lignes ou bien de lignes ou bien de colonnes, moins de colonnes. Mais je parle de standard, d'accord, lorsque je fais le plein écran au niveau de la console d'exécution DOS, donc c'est de 80 colonnes et 25 lignes. Alors comme je lorsque je vais afficher un message, donc par exemple printf bonjour. Alors bonjour fait par défaut, donc il a l'arto كتجي la première ligne, la première colonne. Ça veut dire le B هذا غادي يجي la première ligne, bien la première colonne, la première ligne. Donc, dis-moi quand c'est pour les colonnes et les lignes. Donc, la première colonne et la première ligne. Donc, le O, on dit la deuxième colonne, la première ligne. Le N, la troisième colonne, donc la première ligne, ainsi de suite. Lorsque je fais un anti/N, automatiquement, le curseur, donc, il gêne la deuxième ligne. Et lorsque je vais écrire, par exemple, Ahmed, donc, Ahmed, c'est toujours la première colonne. Donc, c'est toujours à partir de la première colonne et la deuxième ligne parce qu'on a le retour à la ligne anti/N. Donc, Ahmed غادي تجيني هنا. D'accord. Maintenant, supposons donc je vais afficher bonjour faire de la position هذه. D'accord. Alors, اشنو خصني ندير؟ donc خصني نعرف déjà la colonne اللي غادي تجي. donc supposons انا بنديرها في la colonne 20 وفي la ligne 8. alors بهاد la méthode هذه شنو خصني ندير؟ donc خصني ندير واحد 8 ديال لي anti/N. d'accord. باش نوصل هنايا la colonne ou bien la ligne 8. وباش نوصل لا كولون 20 خصني ندير 19 اسباس هنايا. دونك صافي ندير بونجور خصني ندير لي انتي/N 7 المرات. داكور باش يهبط ليا دونك لتحت و اسباس غنديرو 19 مره باش يتبوزيسيوني ليا في لا كولون 80. دونك هنا ça va être un peu difficile. alors هنايا pour positionner le curseur avant d'afficher, donc هنا كيجي le rôle de la fonction go to xy. donc غادي نبوزيسيوني le curseur déjà في la colonne 20 في la ligne 8. donc ديما كنسبق la colonne هي الاولين سي x y. donc le x هما les colonnes, les y هما les lignes. donc في la colonne 80 et في la ligne 8. alors هنا c'est le rôle de la fonction go to xy. alors go to xy a deux paramètres. Le premier paramètre c'est la colonne et le deuxième paramètre c'est la ligne. donc on va d'abord positionner le curseur sur la colonne 80 ou sur la ligne 8. donc on va le curseur là. après on va printf bonjour. donc bonjour غادي تجي هنايا في la position. et comme ça donc je peux positionner le message ديالي كيما بغيت sans passer par les anti/N, donc les espaces. donc déjà quand on dit go to xy كنعطيه la colonne, la ligne كتبوزيسيون le curseur. après داكشي اللي غادي يجي من بعد ça va soit que ce soit la lecture ou bien l'écriture, soit printf ou bien scanf, ça va être à partir de la position اللي بديتها هنايا. supposons درت هنايا go to xy 45 19, ça veut dire كنقول ليه positionner ليا déjà le curseur في la colonne 45 ou في la ligne 19.
ومن بعد اللي هي افيشي لي احمد. دونك احمد غادي تجي هنايا من هاد لا بوزيسيون هادي. داكور. دونك احمد غادي تجي هنا اي كوم سا. دونك نقدر عاوتاني في لافيشاج نطلع للفوق نافيشي هنايا ونهبط لتحت. قبل ما كنا عارفين جو تو اكس يكغيك لافيشاج كيجي سيكونسيال. دونك ديما كنهبطوا لين بار لين وحده تابعه وحده. داكور. ما يمكنش يرجع للفوق. Alors maintenant là avec GoTo XY donc je peux me balader sur l'écran qui m'abrite. Il faut juste donner la position اللي بغيت نبدا فيها, la colonne et la ligne. Tout en gardant l'esprit que عندي في la colonne c'est 80 colonnes le maximum et في les lignes عندي 25 lignes. D'accord. Donc نتمنى تكونوا فهمتوا. ومن بعد غنديروا maintenant des applications على l'utilisation ديال la fonction GoTo XY كما قلنا اللي كاينه في la bibliothèque Conio.h. D'accord. On tout de suite pour faire un petit programme pour tester donc la fonction GoToXY. Alors, on va faire un petit programme donc pour tester donc la fonction GoToXY. Donc, on va mettre printf bonjour. Donc, je fais un petit /n. Point virgule. On va voir le message où il va s'afficher. D'accord, donc je vais ajouter donc la fonction get, donc déjà je n'ai donc juste pour stopper l'exécution, قبل ما يسالي le programme. Alors là, donc شوف لاحظوا B jette في la première colonne donc la première ligne. Donc bonjour في la première colonne la première ligne. D'accord. و الكيرسور فين جا؟ شوفوا لاحظوا الكيرسور جا هنا باسكو درت انتي سلاش ان. ça veut dire les messages اللي غادي يجي من بعد غادي يجي في la deuxième ligne mais tu es toujours à partir de la première colonne. D'accord. Donc je vais ajouter donc ici Ahmed, bonjour. Donc printf Ahmed. Alors Ahmed فين غادي تجي كما قلنا في la position فين كاين الكيرسور. Donc الكيرسور كما قلنا donc غادي يجي في la deuxième ligne mais la première colonne. Donc لاحظوا شنو غادي يوقع. Alors Ahmed donc جات في la première colonne mais في la deuxième. والكيرسور شوف فين لاحظوا فين وقف هنا. Donc اي حاجه غادي تجي من بعد donc غتجي à partir من هاد la position ديال le curseur. D'accord. Alors donc ça c'est le rôle, ça c'est le standard. Donc العادي بلا fonction GoToXY. D'accord. Alors maintenant supposons بغينا نبوزيسيونيو le curseur في واحد la position. Bonjour par exemple بغينا نجيبوها في la première في la troisième ligne et la 20e colonne. Donc c'est la fonction GoToXY. D'accord. La colonne c'est 20 et la ligne donc 3 كما قلنا donc la ligne 3 point virgule. D'accord. alors شوف انا غادي نزيد واحد الجيتش هنا قبل ما نافيشي بونجور باش نعرفوا الكيرسور فين مشى. دونك غندير واحد الجيتش. D'accord. Donc je vais stopper l'exécution باش نعرف juste après l'exécution de la fonction GoToXY le curseur فين جا. لاحظوا. Alors شوفوا الكيرسور فين جا كاين هنا. Ça veut dire اي حاجه غادي تجي donc ça va être à partir من هاد la position هادي. Alors lorsque je vais taper entrée donc bonjour راه جابها ليا من la position اللي كاينه هنايا. Alors ملي درت انتي سلاش ان رجع لا لين. Alors شنو هي لا لين اللي من بعد منها؟ donc مشى لا لين 4 mais c'est toujours à partir من la colonne 1. donc ديما كيبدا من الاول. D'accord. donc supposons هاد احمد ما بغيتش تجي هنايا بغيت تجي تحت من هاد بونجور. تجي تحت منا ça veut dire quoi? ça veut dire في la ligne 4 mais في la colonne toujours la colonne 20 باش تجي اليني معاها. D'accord. donc اش غادي ندير هنايا قبل من هذا احمد donc je vais faire la même chose. donc غادي نحيد غير هاد الكاتش هادي. D'accord. donc je vais faire la même chose GoTo XY. donc نعطيه toujours la même colonne باش يجيو اليني mais la ligne ça va être la ligne 4 donc باش يجيو وحده تحت وحده. dans ce cas هاد l'anti slash n ما بقاش عندي يدير غلط. donc lorsqu'on utilise le GoTo XY donc les anti slash n ما بقاش عندهم le rôle parce que هنايا automatiquement كنديوه البلاصه فين بغينا. D'accord. que ce soit la ligne اللي من بعد منها ولا قبل منها ميم. نقدر ندير ميم هاد احمد تجي قبل من بونجور. داكور. واخا هنايا كتبنا بونجور هي الاولى واحمد مي في لافيشاج بغينا احمد تجي قبل منها. دونك اشنو غندير هنايا ندير لا لين 2 او ليو دير لا لين 3. داكور. واخا بونجور احمد غتجي احمد بونجور في لافيشاج باسكو هنا سبقت لا لين ديال 2 قبل من لا لين 3. دونك لاحظوا اش يوقع. فوالا جات احمد هنايا عاد باش بونجور. غير لو كيرسور بقى هنايا باسكو سي لا ديرنيير انستركسيون اللي كتبنا هي احمد مي في لافيشاج راه افيشات احمد ديال الاولى عاد باش بونجور. داكور. donc ça c'est le rôle de la fonction donc GoToXY. alors supposons que bonjour بغينا نجيبوها au milieu في الوسط. D'accord. ça veut dire donc je vais prendre par exemple la colonne 30.
par exemple, et la ligne 3, où Ahmed dit la colonne 20, mais la ligne 12. Donc, غادي تجي تحت منها. Alors, لاحظوا واش وقع. Donc, هاهي bonjour جات هنايا و أحمد جات هنا. D'accord. Donc, là, لاحظتوا la taille ديال هنا. Donc, on peut modifier. Donc, هنايا c'est 80 colonnes. D'accord. Et 25 lignes. Alors, ملي كنبغيو نبدلو donc هنايا من هنا. Donc, كنمشيو للبارامتر. كنكليكي هنايا paramètres propriété. Donc, كنمشي للconfiguration وهنا donc كنبدل la propriété ديالي. Donc هنا ديال la taille de la fenêtre c'est 80-25 كما قلت لكم. هنا on peut jouer sur la largeur. نقدر ندير هنايا par exemple 90. الا لاحظتوا هنايا حتى la taille هنا راه كتبدل. داكور ديال la fenêtre. غنعطيه par exemple le nombre de colonnes c'est 30. لاحظتوا حتى la taille ديال la fenêtre كتبدل. Mais انا donc je vais rester في le standard le 80-25. alors هنا شنو كيعني هذا لو طومبون taille mémoire tampon écran. alors ملي كنديباسي انايا le 25 lignes donc بقيت كنافيشي وفت 25 لين. داكور. الوغ اشنو كيتافيشا لي هنا؟ كتافيشا لي غير 25 لين هي اللي كتافيشا. داكور. الا زدت 26 لين لا بروميير لين كتمسح. داكور. وكتمدي لينا ل 26. زدت 27 لين لا دوزيام لين كتمسح هي انسي دو سويت. مي هنا هاد ميموار طومبون كيعطيني نرجع نشوف هادوك لي لين اللي تمسحوا اولا لي كولون. دونك هنا كيتافيشي واحد لاسونسور. داكور. دونك كنبقى نديفيلي هنايا pour défiler donc les messages les mettre affichage là ou les lignes les تمسحوا donc je peux les défiler. D'accord. Donc ça c'est le rôle ديال الطومبو. Mais هنايا la taille de la fenêtre هي اللي كنهضروا عليها هي اللي هضرت عليها اللي فيها 80 colonnes et 25 lignes. Donc هنا on peut modifier هاد les paramètres هادو. Maintenant donc je vais rester le standard c'est 80 colonnes 25 lignes. Alors maintenant si on veut mettre donc la fenêtre en plein écran donc c'est le raccourci clavier Alt Entrée. D'accord. Donc je peux mettre Alt Entrée pour mettre la fenêtre en plein écran. D'accord. Alors, donc ça, c'est le rôle de la fonction go to x, y. Donc, comme ça, donc je peux positionner le curseur d'Eli qui m'abrite. Alors, là, on va faire un petit programme qui m'a dit que ce soit pour printf ou scanf. Donc, quand on positionne le curseur, on va voir ce faire. Ou je vais afficher ou je vais une variable. Maintenant, on va faire un petit programme qui a deux notes. Donc, la note écrite, la note orale, qui est la moyenne, ou qui est donc la vidéo les faite. D'accord. Ou qui affiche la décision d'Elo, wesh admis. Ou là, échec. D'accord. Donc, on aura besoin de deux variables. Donc, on va mettre bien trois variables. Donc, float. On va mettre note 1, note 2 et la moyenne. D'accord. Alors, maintenant, on va afficher déjà note 1, note 2, moyenne et décision. D'accord. On va les printf. داكور. غادي نحيد هاد الشيء هذا دونك باسكو غادي نعاود نستعملو من بعد. غنقول ما نقولش لي دوني نوت 1 انا بحال ان فورميل غادي فالو رومبليغ. داكور. ما نقولش لي دوني نوت 1 بعد يعطيها دونك كيتافيشي ليه كلشي نوت 1 نوت 2 لا مويان لا ديسيزيون ابري هو فا رومبليغ. داكور. دونك هنا كتبان لوتيليتي ديال لا فونكسيون جو تو اكس واي. كنقول لي نوت 1 نوت 2 انا باقي ما كملتها سي بلي دونك غير تبعوا معايا. نشوف انا غير لي ميساج كو جو فو افيشي. من بعد غنعطي لي بوزيسيون ديالهم كل ميساج لا بوزيسيون ديالو اي كومون فا ترافايي. دونك غادي نحتاج نوت 1 نوت 2 افيش لا مويان اي لا ديسيزيون. داكور. لا مويان ومن بعد نقول ليه ديسيزيون. لا ديسيزيون. دونك غير كما قلت راه ما كنستعملش لي زاكسون باسكو ما كيخرجوش ليا في لافيشاج. داكور. راه الا خليتهم بحال هكا غادي تافيشي ليا كلشي في لا بروميير لين. لاحظوا انا كلشي تافيشي ليا دقه وحده نوت 1 نوت 2 لا مويان ديسيزيون. داكور. الوغ شنو بغيت؟ انا بغيت نوت 1 تجي ليا دونك جو تو اكس واي. غنقول لي سير ليا لا كولون 10 لا لين 5. انا غنبدا لافيشاج من لا لين 5. داكور. افيشي ليا نوت 1. انا بغيتو يكونوا اليني نوت 1 مع نوت 2 دونك غيكون في لا ميم كولون مي لا لين سافا اتر لا لين 6 ou bien la ligne 7. دونك غندير لا لين 7 ديما نقص اون لين. داكور. لا لين 7 لا مويان غادي تافيشا ليا حتى هي اليني معاها. داكور. في لا لين في لا كولون 10 مي لا لين 9 دونك ديما كنقص وحده. لا ديسيزيون بغيتها تكون ان بو ديكالي دونك ما نديرهاش في لا كولون 10 نديرها في لا كولون 20 مي لا لين ça va être la ligne 11 دونك ديما كنقص اون لين. داكور. لاحظوا شنو غادي يوقع دابا. فوالا. دونك ها هو
l'affichage ديالي كيفاش بان. Note 1, note 2, moyenne تافيش هنا و لا ديسيون غادي تافيش هنا. دونك لوتيليزاتور غادي يبان ليه هادشي كامل. ميتنون هاد لو كورسور هذا بوغ ليغ لا نوت 1 خصو يجي هنا. داكور دونك خصو يجي هنايا دونك لو كورسور. الوغ ملي غادي نسالي هادشي اش غادي ندير ليه دابا هنا كاوتشو اكس يكراك باش لو كورسور يجي هنا قدام هادي. هنا هاد ان فين جات؟ جات في لا كولون 10. داكور دونك هنايا في لا كولون 10 11 12 13 14 15 16 17 18. انا نقول لي هنايا سي في لا كولون 18 virgule mais la ligne ça va être la ligne toujours la même ligne, d'accord, باش تجي حداها c'est la ligne 5, d'accord, donc la ligne 5. donc هنايا c'est pas في قاتش pardon si vous voulez, donc c'est pas في هذا donc c'est هنا c'est 18 mais في la ligne 5 donc درتها في قاتش هو aussi go to x y. alors donc غادي exécuter. alors شوف لاحظوا الكيرسور فين جا؟ donc الكيرسور جا هنا. maintenant l'utilisateur هنا راه نعطيه هنا pour lire la note 1. دونك هنايا قدام هادي اش غندير؟ ندير سكان اف بورسونتاج اف فيرغول اي كوميرسيال ان 1. داكور دونك لاحظوا هنايا on fait exécuter. donc le curseur جا هنا maintenant je peux lire la note ديالو. d'accord et comme ça donc je peux faire la même chose pour la note 2 et la moyenne. donc هنا ندير copier coller juste هنا. et qu'est-ce qu'il faut modifier الله يرضي عليكم غير ملي ديروا كوبي كولي ما تنساوش لا موديفيكاسيون ديال لي كوردوني لي اكس اي واي. alors هنايا donc ça va être toujours la colonne 18 mais la ligne ça va être c'est la même ligne فين كاينه le message ديال printf c'est la ligne 7 et on va lire la note 2. alors on va calculer la moyenne. donc la moyenne égale note 1 plus note 2 divisé par 2 point virgule. mais maintenant on doit l'afficher فين هنا. donc خصنا نعرفوا la position. donc je vais mettre gaucho x y pardon. donc غادي نجي هنا gaucho x y. donc maintenant la colonne خصنا هنا هاد l فين جات؟ جات في la colonne 10. donc c'est 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. je vais mettre fin 22 par exemple. donc 22 mais la ligne qui est la ligne qui est faire la moyenne. la ligne qui est faire la moyenne c'est la ligne 9. donc la ligne 9 point virgule je vais afficher printf pourcentage point 2f. donc je vais avoir deux chiffres après la virgule ديال la moyenne. alors نتيستيو هادشي هذا قبل ما نشوفوا la décision. donc je vais exécuter. alors قول لي donner la note 1 نعطيه 12. alors لاحظوا اوتوماتيكمون الكيرسور جاني هنا. donner la note 2 c'est 15 او حسب لي لا موين وحطها لي هنايا قدام لا موين. دونك بحال ان فورميلار كنعمرو كيحسب لي هادو اوتوماتيكمون. alors هنايا هاد لا موين donc je vais avoir la décision en fonction de la moyenne. إن كانت la moyenne كبر من 10 c'est admis, صغر من 10 donc c'est échec. maintenant je vais faire un texte if la moyenne est supérieure ou égale à 10. donc شنو خصني ندير؟ غندير لي gaucho x y او لا نقدر نبوزيسيوني دابور لو كورسور غير لو ميساج هو اللي نديرو هنايا واش échec ولا admis. دونك هنايا قبل من الاف غنقول لي gaucho x y. داكور الوغ هنايا لا بوزيسيون شناهي؟ دونك كما قلنا هذه في لا كولون 20. نلاحظوا دي غادي تجي في لا كولون 20 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 28 29 نديرها في 30. دونك غنقول لي سير لا كولون 30 virgule ou c'est toujours la même ligne. donc la ligne qui n'a fait c'est la ligne 11. d'accord la 11 point virgule. alors maintenant اش غادي يجي من بعد منا هادشي en fonction ديال la moyenne. printf الا كانت la moyenne كبر من او كتساوي 10 admis point virgule else sinon printf échec point virgule. d'accord maintenant on va voir شنو غادي يعطينا هنايا في l'exécution. voilà alors donner la note نعطيه 15 11 عطاني 13 وفي la décision عطاني هنايا admis. d'accord une autre exécution donc نعطيه 5 2
3,5 échec. D'accord? Donc, donc le rôle, bien l'utilité de la fonction GoTo XY. Et comme ça, donc je peux manipuler qui m'abrite. La gestion de l'écran ديالي نحط الكورسور فين ما بغيت نافيشي فين ما بغيت نطلع ننزل في l'écran comme je veux. Donc الحاجه اللي ما كانتش عندي قبل اللي كندير اونتي سلاش ان كيرجع ليا كيهبط ليا ديما لتحت ما يمكنش ليا نطلع للفوق. Alors maintenant avec la fonction GoTo XY je peux me balader في l'écran كيما بغيت. Maintenant donc on peut ajouter même les couleurs hein كيما شفنا في la vidéo اللي فات. D'accord? ديال text color text background وداكشي اللي درنا في la vidéo اللي فات. D'accord? Alors, pour la vidéo G, Inch'Allah, on va voir comment réaliser quelque chose comme ça. Donc, c'est le même programme que j'ai fait de la vidéo. Mais, on va ajouter donc, l'encadrement comme ça. Donc, comment on va faire là. Donc, c'est pour attention, il y a 15, il y a 16. Donc, il va m'afficher la moyenne de l'eau avec une couleur ou admis. Donc, en vert, il a qu'un admis, ça va être affiché en vert. Donc, il a qu'un échec, ça va être affiché en rouge. D'accord? هادشي غادي نشوفو ان شاء الله دونك لا فيديو جايه ونتلاقاو ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.